Sekarang kita akan diskusi bersama terkait dengan communication payload untuk nanosatellite. Pertama-tama kita ingin melihat who are we, siapa kita. Pada dasarnya kalau dikarakteristikan ada 3. There are 3 characteristics of us who love aerospace field. We always love to acquire multidisciplinary knowledge. Kenapa? Why? Karena kita harus berhadapan dengan banyak bidang related to antenna, RF systems, astrodynamics, autonomy, automation di space, control systems, embedded systems, planetary environments. Ya, normally we talk about biasanya kita bicara tentang space, we talk only space environment. Ya, tetapi beyond that, we need to learn about planetary environments, even solar, because the environment comes from the solar, mostly because we are in the solar system, the closest suns that affect and give environmental disturbance to our satellite. Propulsion, bahan bakar, then remote sensing, how to control remotely because satellite itu jauh, because the satellite is far away. Yeah. And then the satellite system, so we talk about systems, signal processing, robotics, and many human applications. When you consider the missions, you think about human need. So yes, the first characteristics of us is to love to acquire multidisciplinary knowledge. Jadi kita mau tidak mau nih, kalau mau terjun di bidang satelit, mau tidak mau kita harus mengetahui berbagai macam knowledge. We focus in one knowledge. Misalnya, for instance, you choose on the payload, or you choose on the RF antenna, or the bus, seperti Pak Wahyudi, Dr. Wahyudi kemarin, or attitude control, just like Dr. Arifin Nugroho explained yesterday, yeah. Or just like Professor Josafat coming today, related to Earth observation, payloads, and many things, especially radar. Yeah. So that is very good characteristics actually, if you like, and you are lucky to love space industry. The second is always thinking about systems. So you cannot think only one particular part. Jadi kalau mendesain sesuatu, termasuk hanya mendesain antena aja, atau membuat seperti yang kemarin disebutkan dioda gitu ya, atau transmitter gitu ya, atau structure, harus berpikirnya sistem, impact-nya keseluruhan seperti apa. Nah itu sangat bagus untuk pembelajaran, karena teman-teman akan dipaksa untuk berpikir sekesisteman. Gitu. Dan itu sangat membantu di kehidupan, baik itu di mostly misalnya di karir ya, di pekerjaan gitu ya. And also decision making, management, semuanya harus bisa berpikir systems. Yang ketiga adalah happy to face harsh environment. Nah ini karakteristik yang unik ini, karena kalau kita menyerah dengan harsh environment ya kita nggak akan bisa. If we just give up with the environment and then easily give up because it's difficult, it is not possible. Difficult and especially impossible is not in our dictionary. Yeah. Why? Because the space environment is harsh. Sometimes I say here is to read it as facts. Jadi kita harus belajar untuk menerima kenyataan. Jadi kadang-kadang ada failures gitu ya. Itu mau tidak bisa kita koreksi, tapi kita harus terima, kita harus accept. Tapi kita harus understand. So we are happy to accept all failures and then we learn from it.
kita ambil kegagalan itu untuk kita learn, gitu ya. Bukan dilihat sebagai kekecewaan atau disappointment. Yeah. So we are lucky to be space engineers or space people. Yeah. So just an example to give you of how harsh it is. I will say this one. Even in the ground segment, ya. Bahkan di ground segment pun kita juga menghadapi yang harsh seperti ini. Ini hanya untuk biar kita sama-sama melihat semuanya ya. So it's not only about the space segment, but also the ground, because the satellite is always try to solve the unserved, right? Even in the difficult part like this. Now let's back to the trend of satellite industry. Okay, the satellite has a great promise for our personal development. Jadi satelit, kalau kita mengikuti satelit, kita akan terbangun personal development kita, ya. Baik dari sisi multidisciplinary knowledge kita, baik itu dari sisi system oriented approach kita, gitu ya. Dan juga bagaimana kita mengapresiasi failures, how we appreciate failures. Ya. Tetapi di sisi yang lain, industri satelit saat ini growing. Ya, kira-kira lebih dari berapa persen nih untuk satellite manufacturer 26%, launch 34%, ya, ground equipment 5%. Walaupun memang dari sisi services mengalami penurunan sekitar 1%. Tetapi kalau dilihat dari global capacity, ya, communication, ya, kita fokus sesi ini adalah terkait dengan communication. We focus on the communication session today. You see television, radio, broadband, fixed and mobile, all together, yeah, show the growth in terms of revenue, yeah. And it is indicated, jadi menunjukkan bahwa geo dan non-geo, ya, kebutuhan geo dan non-geo itu selalu saat ini naik. Ya. Declining of services itu disebabkan oleh conventional geosatellite. Ya. Nah, seperti dilihat di sini, sebentar saya coba ambil laser pointer. Nah, ini growth-nya cukup signifikan, ya, khususnya untuk geo and non-geo, ya. Especially HTS in this case. Oke, jadi untuk HTS, untuk broadband communications, it is growing. Nah, bagaimana dengan nanosatellite? Nanosatellite is going to be a part of it. Nanosatellite akan mempunyai complementary roles di dalam growth of non-geo satellite ini. Nah, kita coba lihat fokus ke small satellite. Sebentar, saya hitung dulu. Ya. Jadi teman-teman semuanya, small satellite industry grows at high rate. Jadi pertumbuhan industri small satellite ini sangat tinggi, ya. Rata-rata diperkirakan according to trend market research, ya. Market research yang terakhir ini referensinya ada di sini. Untuk small satellite market itu akan tumbuh 20%, ya, setiap tahunnya. Bisa dibayangkan, ya. Jadi it's a bright future. Nah, untuk apa saja?
untuk komunikasi, ya, for communication services, for imagery, and also situational awareness. Ya. So we can divide into two. Kita bisa membagi dua sebenarnya, bisa menjadi communication atau connectivity, ya, and also for the information services. Nah, kalau dilihat di sini tahun berdasarkan survei yang dilakukan oleh Euroconsult 2016 ini, untuk small satellite khususnya untuk telecommunication ini masih dalam fase eksplorasi. Ya. Bisa dilihat di sini. Ya. Nah, jadi belum masuk ke maturity-nya, ya. Belum masuk ke stabil, jadi role-nya masih belum menemukan ya saat ini. Tetapi beberapa tahun terakhir perkembangan penggunaan small satellites untuk komunikasi sudah mulai booming. Ya. Teman-teman bisa melihat ada dari Telesat, ya, Kanada, kemudian ada Starlink dari US, kemudian ada juga OneWeb, juga regain back, gitu ya, kembali menghidupkan programnya. Jadi ke depan terkait dengan connectivity atau communication services berbasis small satellites ini akan tetap tumbuh. Ya. Nah, bagaimana dengan small nanosatellites atau salah satunya adalah CubeSats yang kita kenal, ya. Kita bisa lihat seperti yang sudah dipresentasikan oleh Dr. Wahyudi tempo hari. So just like yesterday, I recall again that the number of very small satellite is increasing, yeah. Especially as you see in the purple bar, the CubeSat. Yeah, the CubeSat is growing rapidly. So it shows bright opportunity in the future. Ini menunjukkan opportunity atau kesempatan yang besar untuk kita semuanya di dunia small satellites. Khususnya pada hari ini adalah nano satellites. Nah, sekarang kita coba melihat secara kesisteman, secara keseluruhan, ya, intersistem. Ya, jadi saya bawa teman-teman untuk melihat big picture-nya. Kalau dilihat di sini, peran dari satelit, ya, satellite roles itu ada 3. Ya. Tadi saya sebutkan bagi menjadi 2, tetapi ada tambahan 1. Ya. Pertama adalah digital connectivity, ya. Baik untuk core infrastructure maupun untuk akses infrastructure, ya. So for the connectivity, you can use satellite as a core infrastructure, can be backhaul or backbone part of the whole network. Either it is for mobile network or it is for corporate network. Kemudian untuk akses infrastruktur, maksudnya akses infrastruktur ini adalah untuk langsung berhubungan dengan user terminal, ya. Nah, for access infrastructure also to directly connect with the user terminal. Apakah ada saat ini? Saat ini memang ada, kita sudah mengenal namanya mobile satellite services seperti Iridium, kemudian Inmarsat. Ya. We know that access infrastructure, satellite as access infrastructure, as an example, is Iridium and Inmarsat, for instance, that you can have a satellite phone to connect you directly to the internet, yang bisa menghubungkan kita langsung ke internet, gitu. Ya. Ke depan akan semakin banyak. Jadi in the future is going to be more and more innovations, ya, to complement, untuk menjadi complementary, ya, untuk melengkapi sistem-sistem connectivity yang ada.
Nah, itu yang saya sebut di sini adalah overall system reliability. So the role peran ya of satellite in the industry is to add more system reliability. Jadi bisa saja teman-teman itu mendesain sistem atau misinya adalah untuk menambah reliability sebuah sistem. Gitu. Yang disebut overall system itu bukan hanya satelit saja, gitu ya, tetapi different layers of infrastructure ya, infrastruktur yang berbeda. Nah, seperti yang ada di gambar ini, yang di sebelah kanan, ya, yang paling tinggi adalah GSO sphere. So ini layer paling tinggi ya, ketinggiannya 36.000 km di atas permukaan. Kemudian ada NGSO sphere. Ya. Nah, GSO sphere ini fungsinya adalah broadcasting dan multicasting dan cocok untuk delay tolerant applications. So GSO sphere is applicable for suitable for broadcasting and also multicasting type of services and also delay tolerant applications. And below that, di bawahnya, NGSO, non-geosynchronous orbit sphere, lower than the geosynchronous orbit. Dan di sini adalah untuk hal-hal yang lebih real time, ya, real time broadband connectivity. It can be non-real time, it is also possible. Yeah. And another role is to be an eye, yeah, to be the eyes of us, yeah, to give intelligence, to give informations, yeah, information services for us, yeah, such as navigations and any Earth observations. Later on, the next sessions you will learn, akan belajar about Earth observations more. Dan yang kita tahu, yang layer yang paling rendah adalah terrestrial, ya. Jadi di terrestrial, di daratan kita ini, yaitu tower-tower, gitu ya. Mobile phone kita, ya. Our mobile phone connectivity connect directly to our tower. And all of this, especially for NGSO, is very, very potential for IoT applications. The reason is because it is near real-time connectivity characteristics. So you can have more connectivity real-time, but also it's because short distance, so it's less delay, much less delay compared. Jadi delaynya, latensinya lebih rendah dibandingkan GEO. Nah, peran yang ketiga adalah development platform. Jadi untuk satelit ini bisa untuk membangun capabilities, ya. So for instance, jadi misalnya teman-teman mau ngedesain salah satu modul di dalam payload, ya, apakah itu amplifier misalnya, modul amplifier, ya. So teman-teman itu bisa menitipkan, ya, menitipkan ke sebuah platform yang sudah mature untuk dites, gitu, untuk di research, ya. Misalnya teman-teman mempunyai desain algoritma atau protokol yang ingin dites, nah itu bisa dititipkan, ya, di sebuah satelit yang sudah mature. Ya, ya misalnya, so for instance, if you like to design, if you have a design of algorithm to be implemented and then to be demonstrated, the proof of concept, you can put it into the more mature and more proven platform for you to test the functional test and also the environment test of the satellite. So that is the role of satellite. Now we go back to the design principles. The first thing first. Yeah, you need to define your mission. Yeah. So we need to define mission objective, user requirement, and stakeholders constraints. Yeah. And then from the objectives,
you derive the mission requirement. I want to point it out here because this is only a recall. Jadi ini hanya mengulang aja yang sudah disampaikan oleh Pak Dr. Wahyudi kemarin. So we have already covered this yesterday. But I would like to point out, saya ingin fokus terkait dengan performance, ya, mission requirement performance. So the performance in here for the communication payload is related to the availability. And also, is it real-time or non-real-time? Is it a communication continuously, availability all the time? Or it is not continuous availability? Yeah, that is performance. And also, the next is the second important aspect of requirements. You need to define. Yang harus didefinisikan oleh teman-teman selain performance adalah yang kedua coverage, ya. Itu sangat penting terkait dengan nanosatellites. Jadi kenapa? Karena itu akan menentukan layanan, ya, menentukan the objective of your services, ya. Tujuan dari layanannya apa. Nah, baru kemudian yang ketiga di breakdown akan terkait dengan konfigurasinya, ya, constellations. Apakah membutuhkan constellation? You need the constellations based on your requirement and mission objectives, atau hanya cukup satu aja standalone, atau dua, tergantung misinya, ya. Jadi misalnya kalau ternyata hanya update every day, ya, hanya the updating rate is only requires for every day, daily, then you might not need to have strong constellations, but you might need to have a certain orbit so that you can meet your daily revisit, yeah. And then the configuration is also related to the cluster, or it is singular. Yeah. So that is the goals and needs that you need to define. Dan ini tidak fix, oleh karena itu tanda panahnya atas bawah gitu, ya, selalu berinteraksi, jadi iteratif. Nah, kalau kemarin kita mengcover platform, ya, structure, power, and also attitude and orbital control (AOC), ya. Dan Pak Mr. Dr. Wahyudi has also covered some part of telemetry and command, data handling, thermal, and also propulsion part. A little bit. Now today we only deal with the communication payload in this session. The communication payload can be divided into three main subsystems. The first is antenna subsystem. The second is radio frequency subsystem. If it is radio frequency, RF, but if it is optical, then it's optical subsystems. Because sebab teman-teman you can use, teman-teman bisa berkomunikasi menggunakan RF maupun optical, ya, visible light communication, VLC, ya, atau menggunakan laser, ya, gitu. Jadi ini hanya untuk tipikal aja. Sebagai tipikal biasanya kita menggunakan RF, ya. Kemudian ini saya buat gray, gitu, ya, baseband subsystem. Nah, ini tergantung kebutuhan, ya. It depends on our mission. Whether we need to have a regenerative communication payload or a band pipe. So it's transparent payload. Transparent payloads means that you just need to receive and convert, and then after that transfer it back to Earth. Yeah. This is another recall. I believe that everyone has already covered this in the university.
So basically, as I mentioned to you, the main system is RF subsystem. RF subsystem mainly you have the main components, low noise amplifier to receive very low signals, and then to amplify it without amplifying the noise. So with very low noise level, you can amplify the signals, the weak signals, and then you normally because it's not only for one user, we design the satellite is not only for one user. Biasanya kita mendesain satelit itu bukan hanya untuk satu pengguna, jadi untuk beberapa pengguna, sehingga ada combining mechanism gitu ya. Ada mekanisme untuk mengcombine sehingga di dalam satelit itu harus dipisahkan lagi gitu. Mana yang mau dialokasikan, direlokasikan gitu. Oleh karena itu ada di multiplex. Setelah itu kemudian ada frekuensi converter. Kalau baseband on board, then sehingga teman-teman akan menambahkan baseband subsystem ya di tengah-tengah frekuensi conversion ini. After setelah di convert, after frequency converter, then you have to amplify the signals back to Earth. And then how do you capture the signals? You need to use the antenna subsystem. Antenna subsystem, mainly you have antenna, the antenna. It can be dipole antenna, it can be reflector antenna, it can be a flat phase array antenna, and any other types of antenna. Ya. Jadi bisa antena flat, bisa antena parabola, bisa antena phase array, gitu ya, bisa antena dipole. Kemudian deployment mechanism, ya. Jadi bagaimana dia mendeploy? Biasanya tergantung dari kebutuhan misinya. Teman-teman, karena ada akomodasi yang terbatas, antena itu diposisikan stowed itu maksudnya kuncup ya. Nah, jadi dikuncupkan gitu agar rigid juga, karena untuk menghadapi launch environment dia harus bisa rigid. Kemarin sudah dijelaskan oleh Dr. Wahyudya Asbi ya. Nah, in order to reduce to improve the rigidity of the body, you need to fold everything gitu ya. Jadi untuk mengkuncupkan. Nah, ketika sudah di orbit, when you arrive in the orbit, you need to deploy it, right? Nah, in order to deploy, untuk membuka, maka harus ada mekanismenya. Gitu. Nah, biasanya menggunakan bisa berbagai macam ya. Kalau geosatellite, normally biasanya kita menggunakan motorized ya. Dan juga itu sekaligus untuk sebagai mekanisme untuk pointing. Teman-teman, kalau untuk yang nano satellite bagaimana? Ya tergantung. Biasanya ini karena dia biasanya teman-teman akan berusaha untuk buat yang simple ya. Biasanya di attach di bodinya gitu. Jadi sudah attach. Kalau sudah attach berarti mekanisme deployment-nya tidak dibutuhkan. Nah, bagaimana pointingnya kalau attach dengan body? Ya dia harus body pointing. So you need to have the orientation of the satellite itself to point your antenna. Jadi teman-teman harus mendesain satelitnya itu mempunyai position pointing sesuai dengan kebutuhan pointing antenanya karena dia rigid dengan bodinya. Nah, for designing, the basic things that you need to understand is always related to the power level. Yeah. PR, receive power, yeah, and is the transmit level added by the transmit gain of the antenna, and then the gain receiver. Yeah, and then the minus the losses because of the distance. Yeah. Loss yang ada di sini, yang di bawah ini karena jarak ya. Nah,
Kalau nanosatelit rata-rata di ketinggian 300 sampai 500 misalnya ya. So it's apa namanya, distance-nya lebih rendah dibandingkan satelit-satelit geo yang saya biasanya desain dan implementasi. Nah, ini sebagai gambaran merecall kembali. Jadi setelah mempunyai itu, mempunyai gambaran apa saja subsistemnya, kita harus memahami link budget ya. Karena apa itu link budget? Link budget itu adalah menghitung kebutuhan power ya, minimum power yang bisa dideteksi oleh receiver. Ya. Baik itu downlink maupun uplink ya. Uplink, downlink biasanya dari satellite ke ground, uplink adalah dari ground ke satellite. Nah, tetapi bukan hanya power yang akan kita terima ya. It's not only the power that is going to be received by the receiver, yeah, the receiver on Earth or the receiver on the satellite, ya, penerima di bawah maupun penerima yang ada di satelit. Jadi bukan hanya desired signal, ya, S, tapi juga ada noise, ya. Oleh karena itu, secara quality yang tadi saya sebut performance, ya, performance itu ditunjukkan being presented by S2N, ya, noise signal to noise ratio, which is going to be related to the bit error rates. Yeah, yeah. The signal quality is a function of carrier to the total noise level. Yeah, C over N total. Yeah. What is the N total? N total is the signal divided by the whole noise being experienced along the path of the signal. Jadi semua noise ya yang dialami ya oleh signal kita yang dilalui oleh path kita ya. Nah, kalau dilihat di sini selain the ERP itu EIRP itu adalah daya pancar isotropik relatif to isotropik ya, setelah power ya, setelah power transmission dan antena ya, setelah antena itu. Nah, power transmission itu EIRP of the satellite ya, satellite ini akan dikurangi ya oleh loss ya. Tadi sudah ada loss terkait dengan distance ya, free space loss namanya ya, LD untuk downlink, LU di sini untuk uplink. Nah, ada juga yang statistical loss ya. Statistical loss ini due to participation ya, diakibatkan oleh participation. Maksudnya apa? Seperti hujan gitu ya. Itu kelembaban gitu. And then also due to scintillations, multipath and shadowing. This one, multipath and shadowing, is mainly in our nanosatellite. Yeah. For geosatellite, it's mainly precipitation and scintillations. Rarely to have multipath shadowing. Jadi kalau untuk geosatellite itu biasanya hanya terkait dengan hujan, scintilasi gitu ya. Jarang terkait dengan shadowing. Shadowing ini terhalangi oleh bangunan gitu ya, terhalangi oleh pohon-pohon gitu. Sedikit terhalangi aja juga bisa terpengaruh gitu. Nah, multipath and multipath shadowing ini kebanyakan untuk yang terminal kecil ya, user terminal yang kecil. Ya, karena pathnya tidak hanya direct dari satellite, tapi juga dari refleksi-refleksi. Nah, kemudian yang ada juga LA ini adalah fixed loss. Fixed loss itu terkait dengan atmospheric absorption dan juga pointing loss, ya. Atau ada feeder loss juga di dalamnya, misalnya kalau mau ditambahkan di situ. Gitu. All fixed losses is represented in this. Gitu. Jadi semua teman-teman harus menghitung daya pancarnya yang dikeluarkan, kemudian gain antena,
ya. Setelah itu akan keluar menjadi ERB, ya. Dari ERB itu dikurangi dengan berbagai macam losses seperti yang disampaikan ini. Nah, kemudian dibagi dengan noise-nya, ya. Nah, bagaimana cara mengkalkulasinya? Ya, seperti ini sudah ada di sini. Teman-teman bisa merefer referensinya, bisa banyak referensi bukunya. Oke. Nah, sekarang how can we plan the system for the communications? Yeah. There are 4 part. Yeah. The first is communication driving requirements. Jadi pertama arsitektur dari komunikasinya, apakah itu continuous yang seperti yang saya sampaikan tadi, apakah continuous service, coverage-nya seperti apa, gitu ya, apakah dia konstelasi, gitu, ya, apakah dia harus real time. Nah, itu semuanya harus masuk di dalam konsiderasi di communication driving requirements-nya. Yang kedua adalah pointing accuracy. Apakah teman-teman membutuhkan whether you need to have high accuracy or you don't need to have any such accuracy. Yeah. You can let the satellite wobble around. Yeah. Nah, ini sebagai contoh, if you let the satellite wobble around, then you need to have, for instance, the antenna needs to be omni antenna. Yeah. So that you whatever your attitude of your satellite, apapun attitude posisi satellite ya terhadap receiver di bumi, receiver di bumi tetap akan bisa mendapatkan sinyal yang dikirim oleh satellite yang kita bangun. Tapi kalau misalnya itu trade off ya, karena kalau misalnya antenanya omni berarti gainnya semakin kecil ya. 0 dB theoretically ya. So then you need to have high power to, jadi powernya harus, power transmisinya, the transmit power will be higher gitu. But if you want to have to reduce your power consumption, then you need to have higher antenna gain. If you have higher antenna gain, means you have more directive. If you have more directive, means that you need to have more pointing accuracy. Gitu. Jadi that is fun ya. Jadi ini sangat menarik ya. Ini trade off juga. Jadi pointing accuracy itu juga sangat penting ya. Makanya ini posisinya ada di nomor 2. Baru kemudian design life. Design life itu lebih banyak terkait dengan cost ya. Cost, kemudian environment, kemudian bahan bakar ya, tergantung bahan bakar yang dipergunakan. Dan juga bagaimana teman-teman satelitnya itu akan bertahan di altitude-nya itu. Oke, kemudian space environment survivability ya. Ketahanan di menghadapi space environment ya. Yeah, because mainly due to the for instance like the solar effect, yeah, solar winds, and magnetic field, something like that. That affect the communication the payload. Yeah. So we need to consider that. Gitu. If you need to, if your payload is very critical in that particular component, then you need to have a redundancy scenario so that one component down, you are able to take over with the rest. Gitu. Terakhir yang kelima adalah terkait dengan the mechanical environment, mechanical accommodation ya, in mechanical and power. So mass, volume, and also the power. It is also the telemetry and ranging constraint. Yeah, you need to be able to see because karena kan kita harus selalu berkomunikasi dengan satelit kita. Ya, we need to communicate signaling all the time. What is the attitude? What are the status and so on. So you need to have that link. So you need to be able to see that constraint. Yeah. Whether you
because the satellite is always passing us, it's not stationary like GSO, so you have no privilege to have a continuous communications, for commanding and ranging. It is very important to consider, Nah, itu communication driving requirement. After that, from the driving requirements, you design the functional architecture. Jadi arsitekturnya, fungsi-fungsinya di-define. Apakah itu nanti fungsinya hanya repeating, as a repeater, transceiver aja, atau ada processing on board. So you need to define that. Teman-teman harus mendefine itu. Kemudian physical layer option. Ini physical layer ini terkait dengan modulationnya air interface, air interface yang dipilih gitu ya. Kemudian frekuensi carrier-nya, apakah itu menggunakan radio frequency or optical, And then how you are going to amplify, whether you use TWTAs or small power amplifiers or solid state power amplifier, untuk nano satelit mungkin teman-teman lebih paham ya. Banyak sekali sudah on the shelf sekarang ini power amplifier yang bisa dipergunakan. Mungkin sudah langsung transceiver juga. Kemudian yang terakhir seperti yang saya sebutkan tadi, yang di sebelah kanan ini terkait dengan antena, antenanya apakah itu omni atau directional. Nah, untuk directional banyak sekali jenisnya. There are many options for that. And then the fourth factor needs to be iterated is the design and sizing. And the design and sizing is related to the performance, as I mentioned previously. C2N, it is in this equation is directly related to the digital system. As an example, so energy bit per noise density, EB over Reynolds. So this is directly related, so you need to iterate all the time. This is only to give you more detailed informations on how things are related. And then when you choose the function, you need to consider the frequency, because the frequency is also has constraints. The first is the physical limits. Jadi terkait dengan physical limit ini karena atmospheric windows-nya itu terbatas ya. Kemudian the passing undisturbed through atmosfer itu sangat terbatas ya. Jadi tidak terus-menerus sama gitu. Kemudian technical limits itu seperti yang tadi kita udah bahas, antenanya, powernya, kemudian transmission rate dan seterusnya. Yang terakhir, ini yang teman-teman juga harus pahami gitu ya, yaitu terkait dengan legal limits, because everything has regulation. Kemudian bagaimana kita melakukan desain terhadap communication. Now we start with the air interface ya, karena air interface itu menjadi bagian utama dari communication payload ya, fungsi utama dari communication payload. Gitu. Nah, pertama adalah terkait dengan channel, ya, channel karakteristik yang paling atas. Kita harus memahami karakteristik kanal, gitu, channel characteristics. In the nanosatellites, what is the channel characteristics? Channel characteristics should cover end-to-end RF path, ya, from the baseband on the ground to the satellite, and then down back to the receiver. Yeah. So it's not only the propagation; the whole path is part of the channel characteristic that you need to consider. Jadi channel itu bukan hanya di
atmosfer, tetapi juga di satelitnya juga termasuk di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua adalah required error rates, ya, baik itu bit error rates maupun packet error rates. Ya. Kemudian yang ketiga adalah data structure. Data structure ini terkait dengan compatibility, so the compatibility of your data, ya, into your protocol, because normally you have some higher level protocols that you need to support, and then you need to comply with that. That is the compatibility, and that requires overhead. Yeah. And then after that, after considering the overhead, then you will get the throughput. Now, throughput and then delay, yeah, as a considerations. You can have multi-hop, yeah, or only one hop, or you have like inter-satellite connectivity, yeah, so that you still maintain one hop, but it's going to requires inter-satellite link, something like that. So you need to consider that also. And then finally is the cost, yeah, and this needs to be iterated. Types of modulation and codings or air interface in satellite, typically that I know is the GEO satellite, yeah, as we know currently for the communication mainly is DVB-S, DVB-S2 and DVB-X2X, yeah. Yeah, this is all are evolving. The newest is the DVB-X S2X, yeah, it's similar to S2, and the return link is using the multi-frequency TDMA mostly, yeah. DVB RCS also. What is the difference between the air interface of GEO and LEO, right? So the difference is the channel. Because of the channel is different, then the air interface is different. For GEO, untuk GEO biasanya kan antenanya direktif, mau tidak mau, direktif. Ya. Karena direktif, maka kanalnya mostly adalah AWGN. So tidak ada multipath gitu ya, tidak ada fading gitu. Ya. Kemudian Dopplernya juga tidak besar gitu ya. Beda dengan LEO. Kalau LEO karena dia kecepatannya melalui passing selalu, ya, it's always passing us gitu. So it will always have requires to have wider beam as less directive antennas on the satellite, and the user normally is using the Omni terminals, Omni antennas terminal, or at least mostly Omni. So just like our mobile phone, yeah. So in order to be able to always connect with the satellite, because the satellite is moving, so you require the user terminal to be omnidirectional. Nah, omnidirectional on the user terminal causes the signals can the terminal, the receiver receive from different path. Jadi sinyalnya bisa yang direct dari satelit, tapi juga ada pancaran yang dari baik itu pantulan maupun ada dari bending, ya. Nah, itu bedanya. Nah, itu yang akan mendrive modulation encoding di nano satellite different, or the satellite is different. Nah, frekuensi yang dipakai untuk CubeSat ini ya dari mulai HF sampai dengan optical, ya. Banyak sekali ini listnya. Jadi teman-teman if you like to design, teman-teman mau mendesain, ya ini frekuensi band yang sudah teralokasi, yang sudah teridentified untuk CubeSat, ya, untuk nano satellite. Nah, tadi saya terkait dengan channel model, ya, channelnya berbeda, channel modelingnya, ya. Ada dua kanal dari satellite CubeSat ke ground channel, gitu ya. Nah, ini atau yang kedua adalah dari CubeSat ke CubeSat, ya.
Jadi kanal ground ke Earth sama dengan yang di space sendiri. Nah, untuk yang di CubeSat to ground itu so far studinya sudah mulai masuk ke visible light communication. Ya, visible light communication has already been under development, and it's already shows the visibility, right? It's they already achieve 9.6 kilobit per second. SOTA is one of the system, small optical transponder, 10 megabit per second downlink. It's already been achieved, so this is under development also. Yang terakhir saat ini ada laser link ya, menggunakan ini luar biasa, menggunakan 1,5 U ya, 1,5 U itu kecil ya, ukurannya paling 15 cm ya, 15 cm panjang, kemudian 10, 10, 15 gitu. Ketinggiannya 450 km. It shows and demonstrated to achieve 100 megabit per second. Jadi bisa 100 megabit per second. Ini very good. Tapi the challenge itu adalah memang pointing accuracy dan stability. So it's but it is possible ya. Now ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan ya bagaimana menstabilkan laser di ketinggian 450 kilometer gitu. Ya, ya jadi the optical and the visible light requires more stable pointing accuracy, especially the laser based link. Ya. Tapi yang sudah major yang biasa dipakai adalah RF ya. Teman-teman kalau mau memulai kita bisa mendevelop dari RF aja. Ya. Nah, itu untuk menggunakan frekuensi UHF itu bisa 3 megabit per second gitu ya, tergantung desainnya. Gitu. Nah, kalau di if it is related to the RF, ya, the channel model you can use, model kanal yang bisa dipakai untuk melakukan desain itu bisa menggunakan Land Mobile Satellite Communication Systems channel. Ya, channelnya itu yang channel mobile phone, mobile communication di terrestrial, satellite mobile itu sudah ada di pasaran, di apa namanya di literatur. Jadi teman-teman juga bisa langsung lihat. Gitu. The only difference is only limited power and geometry of the CubeSat to the ground link. Ya. Jadi memang biasanya kalau yang ke land mobile satellite channel ini biasanya kan waktu itu di-develop untuk komunikasi yang agak sedikit broadband ya, Iridium misalnya, itu ya, kemudian Globalstar waktu itu, ya. Nah itu studi-studi sudah cukup banyak, jadi bisa kita pakai langsung. Ya. Nah untuk kanal di CubeSat to CubeSat channel itu biasanya menggunakan RF maupun optik ya. Nah, ya ini trade-off-nya adalah kalau menggunakan RF, it doesn't require, tidak membutuhkan high pointing accuracy. Jadi teman-teman bisa tidak terlalu risau dengan akurasi attitude-nya gitu ya. Tetapi powernya membutuhkan lebih banyak karena dia harus mentransmit gitu. Nah, kalau optical powernya lebih kecil, tetapi pointing akurasinya harus lebih tinggi. Jadi it's a matter of choice ya. Tapi teman-teman juga bisa mensolusikan dengan mendekatkan satelitnya ya. Tapi kalau mendekatkan satelitnya, if you make the distance between the CubeSat is closer, then you need to have more CubeSats on the train, right? Gitu. Jadi di konstelasinya akan semakin banyak. Gitu. Jadi that is the trade-off that is very interesting to study ya. Jadi ini ada sebuah trade-off yang banyak sekali ruang untuk teman-teman untuk study di sistem level. Nah ini list of channel model yang bisa dipakai, the list of existing channel models that you can refer to. The relay is for the slow fading log normal. This is the portfolio satellite. So it's listed, rise,
Nakagami, adaptive, multi-state, relay, inverse Gaussian, relay adaptive Nakagami, developed in a finite change model, Markov change model. So you need to pick one of those, teman-teman harus mengambil kanal yang appropriate, karena di situ biasanya mempunyai range applicability yang berbeda, Silakan aja teman-teman bisa pick. Nah, trade-off parameters untuk air interface nanosatellite itu pertama adalah frekuensi band, gitu ya. Karena frekuensi band allocations itu terkait dengan design filter, gitu yang di communication on boardnya, kemudian frekuensinya, operational frekuensi, kemudian allocated bandwidth-nya, kemudian target error rate, target data rate, dan terakhir adalah duration of the ground passes, So inilah 5 yang akhirnya ini adalah mendefine the system mission requirement kita, Nah, modulation schemes yang available saat ini ada rekomendasinya oleh Consultative Committee for Space Data Systems, CSDS, Ini untuk S-band, GSM-SK, X-band itu GMSK juga, gitu ya. So Ka-band similar GMSK. Why is it GMSK? GMSK is the most appropriate one because it's the environment is mobile environment. The problem is the standard is still very limited because the study for communications using nanosatellites channel characterization is still very limited. So it's open for all of us to contribute. Jadi ini merupakan kesempatan untuk teman-teman contribute kalau mau melakukan riset. Nah, di atas dari channel adalah medium access control. Medium access control is very important for resource sharing, karena resource-nya CubeSat kita ini sangat terbatas. Nah, ini list of protokolnya yang saat ini available dan under study. Jadi teman-teman bisa merefer ini CSMA-CD, hybrid TDMA and CDMA, CDMA, and also NOMA, the latest one. NOMA is normally for visible light connectivity. It's not for RF. Nah, design consideration-nya yaitu kembali terkait dengan mission objektifnya, kemudian what is the power available on board, kemudian network topology, user distributions certainly related to the network topology, and also mission objective. Kemudian terkait dengan computing resources-nya, jadi kita menggunakan prosesor apa, gitu ya, memorinya seberapa, itu harus sangat penting untuk dikalkulasi secara detail. Kemudian yang terakhir adalah number of satellites, jadi kalau misalnya powernya sedikit, kemudian computing resources-nya sedikit, jumlah satelitnya bisa dibanyakin, gitu, dan sebaliknya. So if the power is very limited and then the computing resources is also limited, then you can increase the number of satellites to meet the mission objectives, and vice versa. Higher on top of the MAC layer is the network layer. The network layer is related to how to select the best route. So it is very important because the satellite is going to be going around, and then we are going to serve mostly wide areas. Then you might need to have a number of ground stations. Mungkin teman-teman harus mempunyai ground station beberapa. Nah, bagaimana itu path yang paling pas, sampai dari sebuah service layanan, sampai dengan usernya, gitu. Konsiderasinya adalah bandwidth, reliability, latency, and also transmitting power. Nah, ini
jenis-jenis networking for CubeSat is listed in here, ada di sini semuanya. Ya, ada Bellman, banyak ini Bellman, bandwidth delay aware, so they calculate the bandwidth and the delay to choose the best routes, gitu ya. Multicast routing is for multicasting, so it's like I transmit multiple paths at the same time to minimize the bandwidth, yeah. So avoid using non-visible links. Yeah. And then there is also a torrent-based routing, to split the largest file. Kalau teman-teman tahu torrent ya, torrent itu mengecam file, gitu ya, itu juga. Dan banyak sekali ide-ide untuk membuat networking di CubeSat ini bisa terjadi. Yang terakhir adalah development SDN ya, software defined networking. This is more dynamic. The rest is static architecture, and SDN is more dynamic. You can reconfigure, and in the future it can reconfigure itself. Jadi kalau ditambahin the machine learning, SDN itu bisa mengkonfigur dirinya sendiri. Gitu. CubeSat. Nah, ini slide yang hampir terakhir, emerging developments. Jadi there are many future wireless applications waiting for us. Yeah, there are so many. Yeah, for this. So the first that I would like to pick some of them is the integration with the next generation wireless systems, which is 5G. Yeah, currently near to roll out, and then 6G. 5G is connecting everything. 6G is more connecting the intelligence. Yeah. So every intelligence is going to be connected in 6G. Yeah. And then also beyond. Yeah. So I think the role of nanosatellites, in this case CubeSats, is very important on that, to complement, to improve overall system reliability in terms of service. Yeah. 5G service, 6G service, or beyond services. Jadi untuk 5G, 6G, atau beyond, nanosatellite punya potensi untuk memberikan tambahan reliability terhadap layanannya. Kemudian yang kedua adalah data scheduling. Ya. Kenapa? Karena CubeSat ini powernya resource-nya sangat terbatas, jadi perlu ada scheduling. Kapan harus benar-benar transmit, kapan tidak transmit, gitu. Ini ada komunikasi dengan user juga, gitu ya. Jadi tidak hanya transmit receive gitu, karena satelit dan user node itu satu kesatuan. So that is why the scheduling is very complicated. Kalau hanya satu nggak apa-apa, tapi kan nggak mungkin kita melayani hanya satu node, ya. Kita akan melayani jutaan nodes, gitu ya. Can we imagine jutaan sensors across the Indonesia, for instance, ya. Misalnya untuk memantau banjir di seluruh Indonesia, kita harus punya sensor. Nah, sensor itu kita collect menggunakan CubeSat. Ya. Bagaimana itu bisa dischedulekan sehingga sangat efisien terkait dengan the sensor transmission power-nya dan juga receiving power-nya. Gitu. Data scheduling and also involving synchronization in this case, ya. Mekanismenya macam-macam. Nah, itu emerging development yang masih terbuka, ya. Kemudian channel modeling yang sudah saya sampaikan sangat limited. Saya ini mengandalkan studi-studi terkait dengan microsatellite yang sebelumnya sudah ada, atau big LEO satellite, yang Iridium, Globalstar, Teledesic, and so on, gitu. Ini perlu ada studi lagi. Kemudian antenna enhancement, ya, antenna enhancement, how to enhance is more and more enhanced. It can be like a channel antenna, MIMO antenna. How are you going to make a MIMO di dalam CubeSat, gitu ya. Ini gain versus power trade-off. Ya. Terus berikutnya aplikasi LoRa, ya. LoRa standar, it can be integrated with CubeSat. Ya. Ini sangat potensial juga, gitu ya. Karena kalau di terestrial dia hanya lokal, ya, very limited coverage. Ya. Jadi kalau misalnya ingin mempunyai case layanan
di mana bisa mengcover seluruh Indonesia, it will be very difficult to use and deploy towers all over Indonesia. Tapi lebih akan mudah menggunakan CubeSat. Yang terakhir, hybrid architecture. Maksudnya hybrid architecture ini bisa kombinasi, it's combined between the CubeSat and also different kind of layers in the satellite layers. Yeah, it can be combined with the broadband LEO or broadband GEO. Yeah. And the last one, and the next one is the machine learning for resource allocations in CubeSat. It's very interesting because with the constellations or group of CubeSats, how are you going to manage the resources and combine those? Ya, bagaimana kita mengkombinasikan kedua resources itu agar tidak saling interferensi, agar bisa pas gitu ya. Nah, begitu complicatednya lebih baik menggunakan machine learning, ya. Khususnya untuk frekuensi tinggi sampai ke optical. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah cooperative framework for CubeSat. Nah ini challenge ya, karena CubeSat itu low cost gitu ya, sangat murah ya. It's very easy to have to build, even to buy ya. Sekarang ini bisa aja beli aja komponen-komponen, kemudian dirakit, kemudian dilakukan development phases ya, seperti yang disebut dijelaskan kemarin oleh Dr. Wahyudi ya, bagaimana dari pre-engineering gitu, kemudian pre-design, kemudian the design, kemudian the pre-engineering, kemudian engineering model, and then flight model, ya, prototype model, and then flight model. So once you go through that, you can have it easily gitu ya. Karena saking lowernya barrier gitu ya, because the barrier to entry is very low, then so many people are going to give solutions. How are you going to cooperate? So to avoid duplication and things like that. So a cooperative framework is very necessary. Yeah, I think that's all that I would like to share with you. As a remarks, nanosatellites have the potential, jadi punya banyak potensi untuk merubah ya the way we do space programs ya. Bagaimana kita menjalani atau mendesain layanan-layanan berbasis space technology gitu ya. Hari ini advanced COTS technologies ya memberikan tremendous opportunity, memberikan kesempatan yang luas, seluas-luasnya untuk mendevelop nano satellite systems untuk future wireless applications ya. Jadi ini kesempatan untuk teman-teman kali gitu. Now further, the low cost platform as well as the low cost launch makes possible to have clustered or constellations or swarm configurations of nanosatellites, more practical and more feasible. Jadi sangat feasible untuk sama berkooperasi untuk meluncurkan, membangun sebuah konstelasi gitu ya, dibandingkan tahun-tahun atau berapa puluh tahun yang lalu ya, atau awal-awal 90-an ya, sangat susah ya. Kemudian many areas of development can be chosen, tadi sudah saya sebutkan sebelum ini. Nah, oleh karena itu university have the best position nih to take the risk. Jadi universitas-universitas ini in the right position ya, posisi yang pas ini sebenarnya untuk berinisiatif membangun sebuah sistem ya untuk demonstrate and to prove the concept ya. Yeah, of course with the support from the industries and also from the government ya. And finally, let's utilize meaningful LAPAN's facilities ya, as already presented by Dr. Wahyudi last time ya. LAPAN has plenty of facilities, very complete. It's ready, waiting for all of you to make your nanosatellites. So please don't wait,
choose your mission objectives and start designing. So who are we now? Are we still to love, ready to acquire more knowledge, being system oriented, and happy to face harsh environment? Ya, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator Pak Cahya. That's all. I give the control back to the